Yan, Ocha yan. Yan, famous t-shirt. Umucha. Anong kulay? Wala, iwan ko lang. Green. Paano mo Ocha? Yun nga, ito. Ikaw na. Ikot mo na. Ikaw nga yung umucha. Umucha. Hindi mo pinapalibot-libot yun ah. Ikaw na lang umikot. Tumawa. Init eh. Pasok ko. Gadget ka? Busin mo, busin mo. Busin mo. Nalasing. Busin mo. Yo pa. Yo pa kay. Kasi, Ubusin mo bro. May tiro. Ala. Tama na. Ubusin mo. May tiro. pati yung bowl. Sige. Hindi ako marunong. Paano nga yun? Yan. 3 times. Paano natin? Joker! Ang paggawa ng matcha. Anong lasa pare? Tastes good. Tastes good. It's hot. Smells even better. Yeah. It's good. It's hot. That is a brewed tea. Green tea. Bottom. From Japan. Japanese tea. Bottom top. Karate Kid ba tayo? Unang ba ako bro? Init ko. Ocha, mocha to. Napay pa. Diyan na, teka lang. Maiko. Hindi ka tatasi ko. Gawin. Maiko. Parang hopya. Parang hopya. Ng bata. Chinese friend. It's a Chinese friend. Kala ko miyaw. Chinese but he look Malaysian. Chinese. Fake Chinese. Oh, lang. Yan ang mapapangasawa ni Ori. Mapapangasawa ni Ori. Yan. Oh. Ito ka. Ito yung mga sinungaling. Ito yung hari na sinungaling. Hindi ah. Hipokrito. Masitas ka? Yan. One of our friends. Best buddies. He's our friend. He's our Japanese friend. Translator. Translator too. He'll take tea ceremony. Handsome translator. He's so handsome. And Bakla na yung isa namin dito. I think Dobat ako. what's the taste? It's good. Good. Yeah. That's like green tea. Nice one. Nice. Oh. You know what can say? Thank you. Green tea. Yeah. Does. He is a drunken master. Like Jackie Chan. Sugini. Nagpawisan ako ah. Tawan ko na tayo. Ito ko pala kayo. Si Ori. Si Ori yan, si Ori.